ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ ድምፅ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። አይቴ እንከ ቀኖትከ ሞት ወአይቴ መዊኦትከ ሲኦል። ኣብ ሃገር ውሽጥን ኣብ ወፃእ ሃገራትን እትርከቡ ናይ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት መካየድቲ ስራሕቲ ኣብ ሃገር ውሽጥን ኣብ ወፃእን እትርከቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገር ውሽጢ እትርከቡ ኣብ መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ ዝተቐመጥኩም ካብ ጊዜያዊ መንግስትን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት አባላት ከምኡ እውን ክሳብ ሎሚ ሓበን ህዝቢ ትግራይ ንምዃን ከይደኸመና ከይበልኩም ህይወትኩም እናገበርኩም ዝብላዕ እኳ ዝብላዕን ስተን ዝኽደንን ሙሉእ ብሙሉእ ዘይረኸብኩም ኮይኑ ግና ምእንቲ ህዝብኩም ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ህዝብኩም ውሕስ ንምግባር ለይትን ቀትርን ኣብ ምትጋህ ትርከቡ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ብሙሉኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ህንፀት ትርከቡ ተሃነፅቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታል ትርከቡ ዝተፈላለየ ደዌ ስጋ ሕማም ተታሓዝኩም ብዶክተራትን ብነርስታትን እናተረዳእኹም ትርከቡ ወገናትና ብሓፈሽኡ ኣብ ሃገር ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትርከቡ ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውሉድ እዛ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝኾናትኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ከምኡ እውን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኣብ ሙሉእ ሃገር ኤርትራን ኣብ ካልኦት ዓለማትን ትርከቡ በዛ ቅድስትን ንጽህትን ሉዓላዊት ወይ ድማ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ኣሃቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትምርሑን በቲ ንሞትና ስዒሩ ትንሣኤ ዘብሰረና ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምኑ ህዝቢ ክርስቲያን ብምሉእኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን እንቋዕ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ትንሣኤኡ ትንሣኤ ብርሃን ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፅሓኩም። እንሆ እዚ በዓል እዚ እውን ብፍላይ ህዝብና ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ንመበል 6 ዓመት ኣብ ቴንዳታት ዘኽብረሉ ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ከይሓለፈሉ እናሃለዎ እውን ንኸይህልዎ ተገይሩ ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን ኣብ ዘለዎ ወቅቲ ኢና ነኽብሮ ዘለና ዝበዓል ትንሣኤ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ያኽለኩም ኢሉ ገጽ ምሕረቱ መልሱ ብርሃን ትንሣኤኡ ነብስረሉ ወይ ድማ ናብኡ ንኽንበጽሕ ረድዩና ዝኒሄ ጎይታ ትንሣኤ እዚ ሒዝናዮ ዝኒሄና ዓመት
ናይ ሰላም ናይ ረህዋ ናይ ቅሳነት ናይ ፍቅርን የሓድነት ኮይኑ ተፈናቀለ ተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝመለሰሉ ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን ዝኒህ ህዝብና ሰላምን ረህዋን ቅሳነትን ዝረኽበሉ ዓመት በዓል ትንሳኤ 2018 ንኾነልና ናይ አምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ህዝብ እግዚአብሔር ከም ዝፍለጥ ሎሚ ለይቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ በብዓመቱ እናአወጅናዮ ዝመፀና ዝቐነናሉ ሰሙነ ሕማማት ብፍላይ ካብ ሐሙስ ታብ ረቡዕ ጀሚሩ ምኽርሞቱ ታብ ተወሰነሉ ጀሚሩ ሐሙስ ከዓ ድማ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ዓርቢ ተሰቂሉ ንዝቆርሶ ቅዱስ ስግኡን ቆሪሱን ዝበና ቅዱስ ስግኡን አፍሲሱን ዝበና ክቡር ደሙን መስዋዕቲ ኦሪትን እቶም ናይ ኦሪት ዝነበሩ ስርዓታት ብምሉእ ብምሕላፍ ሓድሽ ምዕራፍ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሂቡናስ ዕለት ዓርቢ ድማ ከምቲ ኩልና ትማል ዝወዓልናዮ አምላኽና መድኃኔ ዓለም ምእንቲ ኩልና ክብል ሞት ሓጢአትና ንኽድምስሰልና መከራ መከስቀል እናተቀበለ ወይም ተቀቢሉ ብደቂ ሰባት ተታሒዙ ብፈቃዱ ናብ መስቀል ወፂኡ እንሆ ድማ ድሕሪ 11 ክኾን ከሎ ድማ ፈቂዱ መለኮት በአካለ ነፍስ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ወሆረ ሀበ እለ ምቁታት ነብር ነፍስትሆሙ ወሰበከ ልዎሙ ግእዛነ ከም ዝበሎ ን5500 ዓመታት ነፍሳት ዝነበራኦ ናብ ሲኦል ብምውራድ ንሲኦል ከም ዘይነበረ ብምግባር ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ማሪኹ ሲኦል ሪአቶ ዘይትነብር ብርሃን መለኮቱ አብርሂቡ እንደገና ድማ መለኮት በአካለ ስጋ ካብ መስቀል ወሪዱ ናብ መቃብር ብኒቆዲሞስን ብዮሴፍን ብክብሪ ተገኒዙ ናብ መቃብር ዘይቅበር አምላኽ ናብ መቃብር ወሪዱ ብሳልሳይ መዓልቲ ዕለት ሰንበት ለይቲ ከዓ እንሆ ብክብሪ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰሉ እቲ ናይ ክርስትና ናይ መወዳእታ እቲ ናይ መደምደምታ ዝኾነ ሓቂ ዝኾነ ዝተበሰረሉ በዓሊና ንኽብር ዘለና እሞ ደጊመ ሕዚ እውን እንቋዕ ናብ በዓል ብርሃን ትንሳኤኡ ብሰላም ኣብፅሐኩም ክብል እፈቱ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ መልእኽቱ ካብ ቁፅሪ 54 ዘሎ ሓይለ ቃል ሒዝና ቁርብተይ ክንብል ወይ ካብ ቁፅሪ 50 ጀሚርና ዘሎ ቁርብ መንቢብና ትመልእኽትና መልእኽቲ ሓጎስና ክነጠናቀቂና ግና ሕዋተይ ስጋን ደምን መንግስቲ እግዚአብሔር ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ መዋቲ ነቲ ዘይመውት እቲ መዋቲ ነቲ ዘይመውት ከም ዘይወርስ እነግረኩም ኣለኹ። እነሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ። እቲ ናይ መወዳእታ መለኸት ብስተነፍሐ ኩላትና ብሓንሳዕ ብቅፅበት ዓይኒ ክንልወጥ ኢና እምበር ኩላትና ኣይንድቅስን ኢና። እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ሙታን ድማ ዘይሞቱ ኮይኖም ክትስኡ እዮም። እቶም ሙታን ድማ ዘይሞቱ ኮይኖም ክትስኡ እዮም። ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና። እቲ ዝጠፍእ ዘይጠፍእ እቲ መዋዕታይ ከዓ ዘይመውት ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እቲ ዝጠፍእ ዘይጠፍእ እቲ መዋዕታይ ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ ሞት ተሸኒፉ ተዋሓጠ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ቃል ክፍጸም እዩ። ኦ ሞት መውጊኢኻ ኣበየሎ? ሲኦልከ ኣሸናፍነትካ ሰዓርነትካ ኣበየሎ? ናይ ሞት መውጊኢ ሓጢአት እዩ። ናይ ሓጢአት ሓይል ከዓ ሕጊ እዩ። ግና ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ክነሸንፍ ዝገበረና እግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ስለዚ ፍቁራተይ ኣሕዋተይ ጻዕርኹም ብጎይታና ኸንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ኢኹም እሞ ጽኑዓት ዘይትነቃነቁ ኩሉ ግዜ ስራሕ ጎይታ ዝበዝሓልኩም ኹኑ ይብለና ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚአብሔር ከም ተቀዲመ በሐፂሩ ክጠቕሶ ዝመኮርኩ በአዳም በደል ምክንያት ንዘመናት ኩሉ ወዲ ሰብ ዘድሕኖ ሲኢኑ ዝፍውሶ ሲኢኑ ኣብ ትሕቲ ሞትን ኣብ ትሕቲ ሓጢያትን ከም ዝነበረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይነግሩና እዮም። ስለዚ ካብቲ ንዘመናት ተጻዒኑና ዝነበረ ሞት ካብቲ ወጊኡ ከይንንቀሳቐስ ገይሩና ዝነበረ ሲኦል ወይ ሒዝና ዝነበረ ሲኦል ክንናገፍ ዝኸኣልናሉ ዕድል ዘይረኸብናሉ ዘመናት እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ እሞ ዊታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ነዚ ሲኦልን ነዚ ሞትን ነዚ ሓጢያትን ክድምስሰልና ንወለት ዓርቢ ከም ሰማዕናዮ ብፈቃዱ ሞይቱልና እዩ። ነዚ ሃዋርያ ኦ ሞት መውጊኢኻ ደኣ ኣበየሎ ኦ ሞት ኣታ ሞት እሲ መውጊኢኻ ኣበየሎ ወለድና ንህዝብና ወጊኢኻ ትቐትሎም ተሳቀዮም ዝነበርካ እንታ ሞት ሓይልኻ ደኣ ሕዚ ኣበየሎ ኣታ ሲኦልከ መውጊኢኻ ኣበየሎ ኩሎም እዚኦም ሲኦልን ሞትን ብጎይታናን በመድሓኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ተሳዒሮም እዮም። ዕለት ዓርቢ ብዘፍሰሶ ብዝቆረሶ ስጉን ብዘፍሰሶ ደሙን ዕለት ዓርቢ ብዝፈጸሞ ቤዛነት ኖ ሓጢያት ይኹን ሲኦል ይኹን ግብሪ ሓጢያት ብምሉእ ዝነበረ ደምሲሱልና እዩ። ስለዚ ድሕሪኡ ድማ ትንሳኤ ኣብሲሩና እዩ። ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ክርስቶስ ተስኢኽ ክንብል ከለና ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ጥራይ ኮንና ነብስር ዘለና ክርስቶስ ብምትስኡ ንሕና እውን ኣሰሩ ስዒብና ትንሳኤናን ህይወትና ንሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ መሲልና ንዕኡ ኣኺልና ንሕና ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ኩልና ክንትስኢና ዊታና በበል ሰዓት 3 መዓልቲ ከምቲ ጽሑፍ ተስኢሎ ንሕና ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ክኸውን ከሎ ድማ ስጋ ዝለበሰ እቲ ዝብስብስ ዘይብስብስ ተዋሂዱ እቲ ሞዋቲ ዘይመውት ኮይኑ እንሆ ኩልና ንጎይታና መሲልና ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ኩልና ክንቆውም ኢና ክንትስኢና ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚአብሔር ዝበዓል እዚዩ ንዓና ንክርስቲያን ናይ መደምደምታ ናይ ዓወት ናይ ሓጎስ ናይ ራህዋ በዓል እዩ። ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ተዘይትንስእ ነይሩ ናይ ክርስቲያን እምነት ዋጋ ይነሃለወን ነይሩ። ሓቀኛ ሃይማኖት ሓታ ሓቀኛ ብውሉይ ኪዳን ዝተመስከረሉ ብሓድስ ኪዳን እውን ብተግባር ዝረአዮ ድሕሪ መስቀል ከዓ ድማ መበል 3 መዓልቲ ጎይታና ብምትንስኡ ክርስትና ወይ ደሞ ናይ ክርስትና እምነት ጥርጥር ዘይብሉ ኣመናዊ እምነት ትክክለኛ ሃይማኖት ምዃኑ ዝተረጋገፀ ብትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ካብ ክርስትና ወፃእ ዘለው እምነት ዝኾነ ይኹን እምነት ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ብምንም ዓይነት መይቱ ዝተስአ ካሊእ የለን። ክርስቲያን ብክርስቶስ ዝኣምን ክርስቶሳዊ ጥራይ እዩ። ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ከም ዝተስአ ዝኣምን ከም ዝተስአ እውን ብርግፅ ዝሰብኽ ክርስቲያን ወይ ደሞ ክርስቶሳዊ ዝኾነ መሲሐውያን ዝኾንና ንሕና ኢና። ካሊእ ግን ኩሉ ዝዓይነት እዚዩ መበስር እምነት ዘይብሉ ናይ ባዕሉ ዝኸድ ዘሎ እዩ። ስለዚ ትዋናና ትንሳኤና ትንሳኤ ክርስቲያን ትንሳኤ ኣመንትናትና እውን ትንሳኤ ምዃኑ ክንኣምን ይግበአና እዩ። ስለዚ በዓል እዚዩ ክነኽብር ከለና ኣብዚ በዓል እዚ ኮይንና ናይ ዝበዓል ትርጉም ከኣትወና ይግባእ እዩ። ጎይታና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዝበሎ ነገር ኣሎ። ንዕኡ መሲልና ንዕኡ ኣኺልና ክንትስእ ንፅበ ዘለና ግን ንሕና ጥራይ ከይኮንና ሰብ ዘበለ ኩሉ ክትስእ እዩ።
ወደ አዳም ዝበለሰብ ኩሉ ታብ መቃብር ኣብ መቃብር ይተርፍን ሰናይ ዝገበረ ይኹን ክፉእ ዝገበረ ሰብ ኩሉ ክትንስእዩ ኩሉ ከዓ ድማ ኣብ ዙፋን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ክቀውም እዩ ስለዚ ትንሳኤና ክንጽበ ከለና ኣመናዊ ትንሳኤ ክንትንስእ እንድሕር ኮይና ሎሚ ብህይወተ ስጋ እናሃለና ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ኣለና ሎሚ ትንሳኤ ልቡና ብህይወት እናሃለዎ ዘይተንስአ بتنسعي قبائي زتسؤ تسعي متنسؤ أي قرن جن زتسؤ له تنسعي زل كبر زي كونس تنسعي زل حساري يزخون كم تقولي تازبلو اتوم سناي زقورو انه تنسعي هو التسيوم بيمان بقوم قوم يوم اتوم ولا لساتهم كفوز قورو جن انه ناي كفعات أبوهم زخونة ديابلوس مسيرهم بس أقام كتنس يوم زوالس لزخونة لو من إحنا موت كيس أو أننا بعالم إنها لنا لو مي تنسائنا برجس كنا الرجاجس يقبلنا أيو تنسائنا الرجاجس اللي دمو كالي يكونن عن مدري إنها لنا كم قال قويتانان مرحنينان إيسوس كريستوس كم فقار قويتانان مرحنينان إيسوس كريستوس كنا برر كلنا أيو قويتانان مرحنينان إيسوس كريستوس زعززنا تزازات كله فسيمنا أنت ترخيبنا أيو إمنتنا بمقبارنا ون انت الرقاقزنا أيو اتين عسرت دناقل عسرتين من قست أملاخي ورسان اتين حموش تلباماتين من قست أملاخ ورسان اتين حموش تلبامات هايمانوتن بمقبار زحزائيين اتين حموش تعشاشقن إمنتن لنا زبلا نقر قنسنا مقبار وين مقبار زي بلانيين ስለዚህ ኣብ ዓለም ዘለና ሎሚ ዋና በቅድሚ ጎይታ ክንቆውም ከለና ንሕተተሉ እቶም ሽዱሽተ ቃላት ወንጌል እዮም እዚኣቶም ከዓ ድማ ረህብኩ ኣብላይኩምን ጸማይኩ ኣስተይኩምን ጠሚን ስለ ዘብላዕኹምኒ ጠሚየ ስለ ዘብላዕኹምኒ ጸሚን ስለ ዘስተኹምኒ ዓሪቀ ስለ ዝኸደንኩምኒ ጋሻ ኮይነ ስለ ዝተቐበልኩምኒ ሓሚመ ስለ ዝሓተትኩምኒ زونكم زيوم زبولد مقاشا خوينا سلستقبلكم مني أتم بروخات أنا يبوي بروخات علم كاف تفتر جميرو نعوتو خولهم يئذن زي أتم كعا معذرينا كخمزي جرنا الكابرينا كاستينا كايلهم بالعطفاهم اللي سخلوا بحق بلوكم الله مدري كابزلو كابزخون نحادة أموي نحادة أمو نحادة عروق نحادة أسور نحادة حزون نحادة قاشات قبركم وخلو نعي مقباركم يئذن لنا زمو سلازي لبزبن كلتشحن 18 عامة مرت بعالت نسايخ نخبر كلنا زلنا يجزي خريق بنايو لو مي بزو حزبنا زبول عسانا وقتنا عنينا لو مي بزو حزبنا عفشقر زود قلينا زنينا لو مي حزبنا مكرا زلو جزي سلازخونا لو كلنا خم حادل بخوينا مكرا حواتنا مكرانا غيرنا طبيعة حواتنا طبيعتنا غيرنا سمع حواتنا سمعنا غيرنا كنت حقق وفتن كنت حزازن يقبلنا أيو تاب تنسعين تاب صوم حمامات زرنا أيو بيزان نتيجمو زبعالو زي خنا خبر كلنا دقاقي منا والكم كنيه لو بي فاسيكانا إيسوس كريستوس بقي فاسيكانا إيسوس كريستوس يمو كلنا عبيت أملاخ ترخيبنا نامسقنا يحاضرنا قدس قوون كور دومن تقبلنا حاضرنا خنا بقى خلنا اندقنا تملسنا قزانا دما زدالنا أيوه نكمس كلنا دما كلنا معدنا جزانا نقول خفت جرنا كانوا عليك بأن أيوه سلذي كلكم أبزخونا قرنا عالم ذلهم بزوانا بوتاتنا تقبلوا ولهم نهايمانو بوتاتنا كل تقبلوا ولهم أبزخونا أمر راح ذلهم وقول نزهز بنا خن حزن اللي يقبع بطعم زحزن كلية أي نازن نزني هنا له شرشة عمت حزبنا تنسعي كم زعين الزول إذا خبر زلوا سلازي نزي وانا مفتحي نفتت تنسعين هو تنسخونا أملاخنا نقربنا بنساخن حسابي قبالنا أيو ندقنا دم حدنتنا خنا ستة بقبالنا أيو كلنا نهايمانو تبوتات أو عدد لنا وحرق السمري قبالنا أيو أرثوذكس هاويان ترايك يكونه أب تقرأي زنبر كالي بيت أمنته ونسلمنا أمنته يكون كالوت دم كريستيان كاثوليك هاويان يكونوا بروتستانت يكونوا أب تقرأي زلنا خم تجارو دم كلنا حد بزقبرنا نتهزب دم كن حبرن كنسمع معاني قبالنا أيو كنسمع مع كن ردادا يقبالنا أيو سلازي أما حبراوي سيتنا أمر ردانا في سلام من فقرن كلنا كن عسل يقبالنا أيو سلازي لما أنا
ብዙሕ ነገራት ይግበር ስለዘሎ ኩልና ክንጥንቀቕ ይግበአና እዩ ክንጽልይ ይግበአና እዩ ብፍላይ መወዳእታ ከተሓሳስበኩም ዝግባእ ኣብዚ ትማሊ መዓልቲ ሶሻል ሚድያታት እውን ንሪኦም ኣለና ኢና ትማሊ ዕለት ዓርቢ ኣብታ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ኣብታ ቅድስቲ ጽዮን ኣኽሱም ብዙሕ ህዝብና ኣብ ስግደት ይውዕሎ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብቲ ዋና እውን ኣብ ስግደት ኢና ተጠርኒፍና ውዕልና ቀኒና ሙሉእ ኮይኑ ግን ኣብ ከተማና ዝተፈጠረ ንብዙሓት ሰባት ግራ ዘተኣታቱ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ኣብ ናይ እስልምና ኣብ ናይ ዝተገብረ ተፈጢሩ በቲን በቲዩ ዝተገብሩ ፈጺሞም ክግበሩ ዘይግብኦም ፈጺሞም እዚኦም መነሽኦምን መበገሲኦም ክምርመሩ ክፍለጡ ዝግብኦም እዚኡ ምንም እኳ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ክስተታት እናመፀ ዝነበረ እኳ ንሪኦም ነገራት እንተነበሩ ካብ ቀረባ ጊዜ እንዳሓር ግን ኣንፈቶም እናሰሓት ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ናይ እስልምና እምነት ዘለኹም ኣቦታት ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ዘለና ኣቦታት በእውነት ምእንቲ በሰዓት እዚዩ ኩልና ተኸኣኢልና ተረዳዲእና ብሕብረት ኮይና ዓሲልና ተመኻኺርና ንኸደሉ ሰላምና ከመይ ጌርና ነስፍነሉ ዳ እምበር ሎሚ እንደገና ህዝብና መከራ እንዳሃለወ ነንርእስና ደሞ እዚ ደሞ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ነገር ንፍፅም ይገብረሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ኩለና እዚዩ ኣብዚ ተሓጎሰ ኣሎ ኢለ ይኣምንን እዚ እውን መፍትሒ ኢለ ይኣምንን መፍትሒ ከምፅእ ንኽእለሉ ንሕና ከፍ ኢልና እቲ ናይ ወለድና ስርዓት እቲ ናይ ሃይማኖትና ሓሊና ስርዓቱ ሓሊ ከፍ ኢልና ተመያይጥና ንገብረሉ ነገር ዳ እምበር ማዕዶኑ ማዕዶ ዝኾነ ሰባት ብዘንገብግብዎ ሰባት ቤት ዕዮ ብዙቡና ብኩልትዩ መንገዲ እዩ ብናይ እስልምና ጥራይ ኮነ ዝመፀና ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ብክርስቲያን እየ ብኦርቶዶክስ ዝብል እውን በሰዓት እዚዩ ትማሊ ዘይሓዘኑልና ትማሊ ዘይፈተውና ትማሊ ኣኽሱም ጽዮን ክትጠፍን በዓላቶም ናይ በዓላቶም እጃም ዘእትዉ ዝነበሩ ኦርቶዶክሳውያን ኢና ዝብሉ ወይ ካልእ ቤተ እምነት ተይቀረየ እውን ትኾነ ኣብዝዩ ናይ በዓልታቶም ተቆርቆር ናይ በዓላቶም ዝኾነ ነገር ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ምንም ዘጠራጥረ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ዘለና ብፍላይ ኣኽሱማውያን ከም ጥንትና ኣኽሱማውያን ዘለዉ ሊቃውንቲ ኣኽሱማውያን ዘለ ህዝቢ ኣኽሱም ኣብ ኣኽሱም ዓቢኹም ተወሊድኩም ዘለኹም ናይ እስልምና እምነት ኣቦታት ኣደታት እውን እዚዩ ከፍ ኢልና ንሪኦ ስርዓቱ ሓሊና ንኸደሉ ዳ እምበር እንተዶ ብኦርቶዶክስ እንተዶ ብእስላም ዝመፅእ ዝደራረቡ እዩ ነገራት ወቅቶም ዘይሓለዉ ጥራይ ከይኮነስ መበገሲኦም እውን ናይ ክርስትናም ወይ ደሞ ናይ እስልምና ተቆርቋርነት ኣይመስልን ናይ ክርስትና ተቆርቋርነት እውን ኣይመስልን ስለዚ ኣኽሱም ቅዱስ ከተማ ምዃኑ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝመፀ ምዃኑ ዘከራኽረና ኣይኮነን ኣቦታትና ቀደም ኢሎም ዝመፁ ናይ እስልምና ኣቦታት እንትኾኑ እውን እዚ ኣሚኖም ኢሉ ዝመፅዎ ጉዳይ እዩ ኣኽሱም እዚ ዓይነት ደግሞ ቅድስቲ ከተማ ሓንቲ ናይ ኦርቶዶክስ ማእኸል ኮይና ቀፀለት ማለት ድማ ንኦርቶዶክሳውያን ጥራይ ትህቦ ማለት ኣይኮነን ምንም እንኳ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ናይ ክርስትና ማእኸል እንትኾነት በዚ ዓይነት ኣብ ዓለም ኩሉ ኮሎ እዩ ከምዚ ዝበለ ስለዚ እቲ እዚ ምዕባለ ንኩሉ ኣብ ትግራይ ዝነብር ኩሉ ጠቐሜታ ዘለዎ ታሪክ ዳ እምበር ንሓደ እውን ዝኾነ ኣይኮነን እሞ በጃኻትኩም ልቢ ንግበር ናብ ሓደጋ ከይንኣቱ ሎሚ ህዝብና ኣብ ስደት እኒ ህዝብና ተፈናቒሉ እኒ ህዝብና ኣብ ጥሜት ኣብ ዘለዎ ግዜ ሰባት ማዕዶ ንማዕዶ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዘለና ፀገም ከይውስኹልና ብልሓት እቲ ኦርቶዶክሳውያን ብብልሓት ብጥንቃቄ ኣምላኽ ብዝፈቕዶ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፈቕዶ ኣቦታትና ብዘቐመጡልና ስርዓትን ሕግን ኮይና ኢና ክንከይድ ዝግበአና ናይ እስልምና እምነት እውን ትኾነ በዚ ነገር ጌርና ኣኽሱም ሰንሰቲቭ ገይሮም ዝርእዎን ከምዚ ቆስሊ ገይሮም ዝርእዎ ሰባት ብዙሓት ስለ ዘለዉ እዚኣ ምክንያት ገይሮም ሰባት ሕዚ እውን ተስእ እዚ ባበል ዝብሉ ነገራት ኩሎም ጠጠው ክብሉ ይግባእ ኣብዚ ብደንብ ብጥልቀት ክሪኦ ይግባአና እዩ ስርዓት ወለድና ከነቕፅል ንደሊ ዘለና እውን ክቕፅል እውን ስለ ዘለዎ እሱ ንገብረሉ ምቐፃል ድሞ መፅሓፍ ቅዱሳውን ስርዓት ብዘለዎን ንህዝብና ኣብ ሓደጋ ብዘየእቱን መንገዲ ኢና ክንከይድ ንግበአና እምበር ሰባት ብዝህቡና ነገር خيني حدا خير ودق نتنكر نايسلمنا أبوتات سكحدا نجر كنا نجركم أقسم ذلكم بزوج زملون ده مريم ذني خريستيانكم أبو أقسم ذني سنور ذلكم ناي أفتفل عليه إنفستيجور ذلكم أفتفل عليه إنترودو سقول أكل ذلكم سكريو ده مريم زبكوي قد تبيل حجوا ذني ده مريم زب خمي غير خمس فتوكم تفلت وكره بيزنسكم هفتكم من دي خوين وني صليتكم يقولون ده مريم صليتكم يقولون حزب أقسم صليتكم يقولون حصر على الزين حزبكم تمن من العلوكم أيو
መጽየን ነደታትና አቦታትና መጽዮም ንብረቶም ቆሕቶም እኮ ሃይቀረየኮ ሕዋት ገይኖም ሒዞምኩም ዘለው እኮ እዩ ዝኹሉ ዝገብር ዘሎ እና እዚሁ ኣብዚ መጽ ዘለው ንየ ኮይኖም ተደወፃ እንትን ኮይኖም ፋናቲክ ወይ ደሞ ዞም ኣኽረርቲ ዝኾኑ ደሞ ፈንዳሜንታሊስት ዝኾኑ ኣካላት ድማ በዚ ናይ እስልምና ተቆርቋሪ መሲልካ ዝመጽ እውን ሓደጋ ከይመጽእ ኣብዚ እውን ንስኻትኩም አንቱም በኹሱም ዝኒኹም ሕዋት ኣቦታት ናይ እስልምና እምነት እውን ርግእ ኢልና ኢልኩም ንሕና ናይ ሃይማኖት ኣቦታት እውን ርግእ ኢልና እንታይ እዩ ኢልና መጻሕፍትና መዛግብትና ርኢና ፍቅርና ርኢና ዳኣ ክንከደልና እምበር ምድፍፋር ወይ ድማ ተሓደ ለተሓደ ምጥቕቃዕ ዝበሃል እዚሁ ብኩሉ መዳይ እውን ተቐባላይነት የብሉ ብክርስትና እንትኾነ እውን ንሱ ኣይድግፍን ብእስልምና ኣይፈልጥን بمقصفتي بموقعتي بمقتلت بهال نجار بخرسنا خمس بهال نجار يلن سرع زغون سرعات حلقة نيجي يرك على مسيرة كيركا تاريخ حسكاد أخاتي سرع خان قدسنا ختمة خات تسريهم بركالي يكونن أخصم كعدما بوزح من قدي علىهم تشبي بعض الناس صلاة أخصم قربات كي مسلوك بوزح من قدي إني ناي معربة ويا حيل إني ناي كالوت حيل إني ناي نجنا دم أملاك ألبانات ناي إلمناتي ناي حساوي مسين ولا دم عندنا أول كتما يورو يزلوا ناي فران تاي ناي نخنو ناي سلمات كذا تاي نخنولو سلزي أقسم كلنا تحبابيرنا قدست نجبرا أبن جورس عري قدست أقسم لنا سيبنا أبن جورس عري كله أتي نهاي ما نتوقعات كالو أتا أرثوذكس كتكليه ولو نولو نسخهم زلوا خوينو كم كالو زنيو جعزين ناس تمولو أقسم سجبر زلوا مسحق زجور نازل زوارود نازلوا زوم ناي مستتات ناي شاتات ناي سلامات سرحت بحالو سرحوا زوم كم زيوم زبولو جعزين ناس تمولو تابو قسم سرعت فوز زلوا كلهم زياتهم ويتا جغرافيا العلو ناي مقدس يروشاليم كم استخاخله بقونا تقسم لمول جغرافيا العلو بسرعات واقع زي خونس بسرعات حدثة كلها عاوزين مسجد عاوزين عاوزين أي كاثوليك عاوزين أي بروتستان عاوزين كن بالكلنا خنا يقول كن بالكلنا أول سلازقنا السترة يجنا يكونن تجعزين أقسم الرئيس اللو جعزين نخسر اللو كتمانا ختم أقسم خولي لاند خطبون اللو قدست ختم خطبها اللو زي بيرجس أي النتون ب منبر السلام أرثوذكس أركسيانون قدسنا حليا بتقرأي درجة بإثيوبيا درجة وانتخنا قاس بحقة تدنجيكا كتمت يجبعني رمو أود أتبيقنا نسرع عنبر زين حيز براز اللوا أنا نخلنا طعوماتي خنان أنصار أرثوذكسن أنصار سلمنان أنصار حزب تقرأي ونزخنا حيلي مساوريا يخونا مثلا اللوامو زي أون حضرة كلهم بسلام وعلو سلام حضروا رحس بعلتن ساعة صباح نكو صبح فري برنامج كنبرنا أيو صباح نكو ما ملقتنا خنا محلفين عمو أبو خصم استجبره أنتم بدقكم مع ترى بسلمنا وجن زلهم ترى خريستياننا بزلهم وجنات أبزيو بعلتنا خنا عليهم كل فتح بقنا نجلس لزغنا لعلينا تحتاي فرحنا لعلي ججنا نقولكم أبزين تزيد عطو زحشائي قد بحيون تدقاقي متزاري بأيه أبزي تجبره بستوحله كلكم باتين كوينكم نبوليتيكا مشكلة إذ هو النجار كنوكم يجبنا بتعمر بهايمان بأقسم اسم بخريستنا اسم بوليتيكا شقته عين فكرنا إحنا أرثوذكساويين بوتها رجس أي أقسم زلوا مسلمنا ون بسلمنا اسم بوليتيكا شقته الحزب تجري يقول قوري يمزل ابنة يبلين ما رحسب عليك برلنا بعرفن ساينا أنا السلام بعليك برلنا صباح نقول خالي من قد خراينا مستخاتات مستقومات حبيرنا نوعل رحس بعل برهان تنساي قبرلنا يقبرلكم آمين أخيري بارك دمس حزبي دمس تجراي دمس امنت فنوت برهان دمس حزبي دمس تجراي دمس امنت فنوت